हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यापीठ को। आई होप तुम मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करथिबो। यदि सब्सक्राइब करन तो सब्सक्राइब कर दियो, पाखे थे बेल आइकन को दबाइ दियो। आज हम पढ़िबा कोन ना माड़ हांडी कथार प्रश्न उत्तर को चला करबा। देखो प्रश्न तो देखो मु जहा बुझिली कहला लोक कथा गल्प आधारित निम्न रे किछि प्रश्न दिया जायछि, सेथिर कि ठीक उत्तर बाछि लेख। एक कहला चकुलिया पंडा जे पोखरी पाखरे पहुंचिला से पोखरीटी किपरि थिला। कहला पोखरी रे सुंदर पद्म फूल फुटिथिला। कहला पोखरीर गोलिया पानी थिला। ग हला पोखरी रे कला बहर भली पानी थिला। आ घ हला पोखरी रे पानी सब सुखी जायथिला। त ना उत्तर हेबो पोखरी रे कला बहर भली पानी थिला। त उत्तर होची ग। 2 नंबर हला चोर को मान करी खपरा रे खाइबा अर्थ कोन। क हला राग तम तम होई खाइबा। ख हला अन्य ऊपर रागी निजर क्षति करबा। ग हला चोर को धरी खपरा रे खाइबा को दबा। घ हला चोर को माड मारी तड़ी दबा। उत्तर हेबो अन्य ऊपर रागी निजर क्षति करबा, जोटा कि ख हला उत्तर। 3 नंबर हला गंगा माता उड़ी गला चढ़ई पेट कथा जानि पारंती। एही लोकवाणी रो अर्थ कोन। क हला निज कथा निजे बुझिबा। ख हला चढ़ई मानक ठारू बुझिबा। ग हला अन्यर मन कथा बुझिबा। घ हला चढ़ई मानक सहित आलोचना करबा। तो उत्तर हेबो ग अन्यर मन कथा बुझिबा। 4 नंबर हला चकुलिया पंडा चरित्र माध्यम लेखक केउनिति शिक्षा देछंती। कहला बसी खाइले आयुष बढ़े। कहला आलसुआ दुख पाए। गहला परिश्रम न करी पेट पोषिबा। घहला अन्य ऊपर निर्भर करी चलिले आमे सफल हेबा। तो उत्तर हेबो कोन ना उत्तर हेबो आलसुआ दुख पाए, जोटा आंसर होची ख। एपर देखो धाड़ी गुड़िकर आलोचना। पाठर किछि धाड़ी चयन करि दिया जायछि, एहाकु ध्यान देई पढ़ एवं दल रे विचार करी कोन बुझले लेख। कहला ए पानी के देखिला क्षणी ता मन रे भारी लोभ होला। जीवन विकल पानी कूल पहाच ऊपर लथकिनी बसीगला। तो यह होची गोटे सरल अर्थ। तो सरल अर्थ भाव में आमे लिखिबा। उत्तर हैला ए पानी के देखिला क्षणी डर 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 लथकिनी बसीगला। उक्त गद्यांशटी विशिष्ट कथाकार गोपाल चंद्र प्रहराजंक रचित माड़ हांडी गल्पर गृहीत। एही प्रसंग रे लेखक भोक शोषरे आतुर चकुलिया पंडार दैन अवस्था और मानसिक अवस्था वर्णना करिसेंती। चकुलिया पंडाटी दिन सारा बुली मध्य मुठाए भिक्षा पाई नथिला। ओलटा गाँ पिला ठारू अपमानित होइथिला। भोकरे ता पेट जळुथिला थिबा बेले से एक सुंदर पद्म पोखरी कूଳରେ पहुंचिला। पोखरीर निर्मल और स्वच्छ पानी देखि तार शोषिला मनरे पानी पीबा पई अतिशय व्याकुलता बा लोभ सृष्टि ହେଲା। से एते क्लांत और असह्य होइथिला जे जीवन बंचाया पई से कौनसी विचार न करी तुरंत पोखरी पहाचरे बसी पड़िला। एठारे चकुलिया पंडार दारिद्र्य और जीवन बंचाइबार संघर्ष प्रतिफलित होइछि। ख हला गंगा माता तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानि पारंती। उत्तर लिखिबा गंगा माता तो डर 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 पेट कथा जानि पारंती। उक्त गद्यांशटी गोपाल चंद्र प्रहराजंक रचित माड़हांडी गल्परु आनीत। भक्तर सरल विश्वास और मनर अकुआ कथा जानिबारे ईश्वर जे समर्थ ताहा एठारे दर्शा जायछि। पोखरी कूଳରେ बसी केवल पानी पिउथिला, किंतु मने मने विभिन्न प्रकार स्वादिय खाद्य खाइबार कल्पना करुथिला। उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानिबा एक लोकवाणी, जार अर्थ हेउछि काहार अंतरर गोपन कथा को आगुआ बुझी पारिबा। गंगा माता जणे देवी होइथिबारु से पंडार मन दुख और तार सरल कामना को बुझी पारिले। से जानिले जे पंडाटी भोकरे आतुर होई केवल पानी को ही अन्न व्यंजन भावे कल्पना करुछि। यह भगवानकर सर्वज्ञता और एवं दयालु गुण को सूचाउछि। आशा आमे मेल करिबा। एही कथा लोक कथारो किछि वाक्य प्रथम स्तंभ रे दिया जायछि। सेही वाक्य गुड़िकर भावार्थ सह मिसुथिबा किछि वाक्य द्वितीय स्तंभ दिया जायछि। मेल खाथिया वाक्य गुड़ी को जोड़िबा। आकु कोन करबा आमे क स्तंभ रु ख स्तंभ को जोड़िबा। प्रथम स्तंभ अछि, एपटे द्वितीय स्तंभ अछि, एपटे किछि पद अछि, यार भावार्थ एपटे लिखा अछि। आकु आमे कोन करबा टा जोड़िबा। राति रे सोइला बेले बुढ़ी पुओ को बुद्धि बताई देला। माँ पुओ को राति रे सिखाई देला। बड़ी झपट उठी भोर सकाळ उठी कुआ मुंडी रे दे गोइठा हाथ पाख पिठी को 2 लात देबा। पलम को नहीं हांडी घोड़ाइबा। तो उत्तर हम कौन हांडी मुह को ढांकुणी रे ढांकिबा। चिंता और विचार करी उत्तर दियो। एही लेख कथाटी को थरे मन देई पढ़ और उत्तर बाहर करी लेख। कहला चकुलिया पंडा किपरि पेट पोषुथिला। तो उत्तर लिखिबा चकुलिया पंडा निज गाँ गाँ बुली भिक्षा मागी निजर पेट पोषुथिला। ख प्रश्न हैला चकुलिया पंडा काहींकी रुषि करी घरु बाहरी जाइथिला। उत्तर लिखिबा भिक मागिबा बेले पिला माने ताकू टेका माड करे तड़ी देबारु एवं भिक न मिलबारु से अपमान और दुख रे रुषि करी घरु बाहरी जाइथिला। ग हैला गंगा माता केउठारे थिले। तो उत्तर लिखिबा गंगा माता सेही निर्मल पद्म पोखरी पानी भितरे थिले। घ हैला गंगा माता चकुलिया पंडा प्रति काहींकी दया भाव देखाइले। तो उत्तर लिखिबा
ପଣ୍ଡାର ଭୋକ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏବଂ ସେହି ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ଧରି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଉ ଦେଉଥିବା ଦେଖି ଗଙ୍ଗାମାତା ତା ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇଲେ। ମୁହଁ ହେଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଶିକା ଉପରେ କଣ ଦେଖିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଶିକା ଉପରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଦେଇଥିବା ସେଇ ମାୟା ହାଣ୍ଡିଟି ଦେଖିଲା। ଚ ହେଲା ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଆସୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଆସୁଥିଲା। ଛ ହେଲା ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧୁକଟି କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧୁକଟିକୁ ବୁଢ଼ୀ ବାରିପଟେ ଖତ ଗଦା ପାଖରେ ରଖି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ମିଶି ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତା ପରିଣାମ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ପାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅଳସୁଆ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ପରଦିନ ଠାରୁ ପୁଣି ନିଜର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତା ଏବଂ କାମଧନ୍ଦା କରି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତା। ଖ ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶେଷରେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯଦି ଗଙ୍ଗାମାତା ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମା ଓ ପୁଅ ଜୀବନ ସାରା କର୍ମ କୋଢ଼ି ହୋଇ ବସି ରହିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶକ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ୀକୁ ସେହି ଧନର ସିନ୍ଧୁକ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଗ ହେଲା ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ବା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଖାଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ହୁଏତ ତାର ପ୍ରାଣହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ମା ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗଙ୍ଗାମାତା ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ବା ମାଗଣା ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କର୍ମ କୋଢ଼ିଆ ହେବା ଅନୁଚିତ। ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ମଣିଷର ଅସଲ ପରିଚୟ। ଏହା ବୁଝାଇବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା କବାଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଯୋଉ କବାଟ ଅଛି ଏ କବାଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯେମିତିକି ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଇବା, ତାପରେ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା କବାଟ ଫିଟାଇବା, କବାଟ କିଳିବା, ତାପରେ ହୁଡ଼ୁକା ଲଗାଇବା, ଆଉ କଣ ନା ତାଲା ପକାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଲୋକ କଥାକୁ ଶୁଣାଇବା ଲିଖିତ ରୂପରେ ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ଓ ଶୁଣାଇବା ବା ମନେ ରଖିବାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। କାହାଣୀ କହୁଥିବା ବା ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଶୁଣାନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ଭାରି ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବାସ୍ତବତା ଶ୍ରୋତାର ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଦଳରେ ମିଶି କିଛି ଲୋକକଥା ସଂଗ୍ରହ କର। ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜେଜେମା ଆଈ ଅଜାଆଈଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ସେହି ଲୋକକଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗପ ପରିବେଷଣକାରୀଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଦେଖ ଏଡ଼େ ନିଜେ କରିବ। କଥା ଶୁଣାଇବାର ଶୈଳୀ ଅଛି। ତୁମେ ଆକୁ କଣ କରିବ ନା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବ ବା ଶୁଣାଇବ। କାରକ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ମା ଗାଁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ବେଳେ କିଛି ଅଲଗା ଭଳି ଲାଗୁନା। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼। ଯେମିତିକି ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଠିକ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗାଁ ସହିତ ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଖାଇଲା ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯିଏ ତଥା କିଏ ଖାଇଲା, କେଉଁଠାରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ମା ଆଉ ଗାଁର ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଖାଇଲା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାରକ କହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଟି, କୁ, ରେ, ଦ୍ୱାରା, କୁ, ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ, ରୁ, ଠାରୁ, ରେ, ଠାରେ, ତାଙ୍କୁ। ତ ଏମିତି କାରକ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର: କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ଅଧିକରଣ, ଅପାଦାନ, ସମ୍ପାଦନ। ଏପରି ଭାବରେ କଣ ନା 6 ପ୍ରକାର କାରକ ଅଛି। ତାହାକୁ ତୁମେ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ କାରକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ କଣ କର ନା ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଥିବା କାରକ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ। ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ 1 ହେଲା ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। ତ ଲେଖିବା ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। 2 ହେଲା ଏ ଚକୁଳିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଲେଖିବା ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ନମ୍ବର କାଳେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଧୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ, ଦେବତାକୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ।
सूचना पत्र तुमे माने एही लोक कथा आधार चकुलिया पंडा घरे गत राति पशिथिबा चोर मानकु धरिया पई खबर कागज प्रकाश पई गोटे सूचना पत्र लेख। सूचना पत्र तारीख 2 एप्रिल 2026 स्थान हूँ चकुलिया पंडा बासभवन। एतद्वारा सर्वसाधारण अवगति निमंते जणाई दि जाउछि जे गतकाली राति प्राय अधराति समय एक चोर दल सिंधुक बांटिबा उद्देश्य चकुलिया पंडा बाड़ी पटे प्रवेश करथिले। सेठारे थिबा एक रहस्यमय हांडी खोलिया मात्रे अदृश्य माडर वर्षा होइतिला, जहा फल चोर माने सिंधुकटी को सेठारे छाड़ी पलाइछन्ति। संपृक्त अंचलवासी एपरि घटना प्रति सचेतन रहिबाको अनुरोध करा जाउछि। सौजन्यरु ग्रामवासी बुंद।